Mejuah-juah man bantakrina mari si benakan karena bahan sermonta karena khotbah minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 sopesiei mari sebuah ukur teras kita toto kita. Disembahras ipuji kami kam Tuhan di bata kami ibas kesempatan enda Tuhan berikan duman kami waktu langko banci kami guna ngorati karena katandu si jadi bahan khotbah kami ibas hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 enda. Ibas enda Tuhan minagia secara virtual tapi kami Bapa kaisi bahan kami enda banci tuhu-tuhu nambahi pemetah kami nambahi pengangkan kami karena katandu jadi persikapan kami si muhuli guna ngelaken kata dibata ibas wari Minggu enda. Endang pengharapan kami dan pertonton kami Tuhan kesandu si badia singa jari kami terlebih-lebih kami si mabai ibas paksa enda. Endang pertonton kami rah kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Si buka pustaka si badianta si jadi bahan khotbah emakap Roma bindu 4 ayat 10 waluh sehku ayat 25. Roma bindu 4 ayat 10 waluh Sahek 25 bagian dia kata di bata. Amin nagia lalit arapen tapi Abraham tetap erkini teken dengan erpengarapan. Maka ia jadi bapa melala bangsa. Bagi si tersurat ibas pustaka si badia. Bagi buena bintang ilangit bagaimana pagi buena kesusuran du. Paksa sindai umur Abraham nggonandangi 100 tahun. Tapi kini terkena labokote amin nagia itahna maka kulana enggo kerah janah deharana sarah labahan cimupus laya sangsi janah kini terkena nandangi padan si breken di bata la surut kini terkena erbahan ca ia regegehna seh maka ia tetap muji di bata te ia maka ngasup nga di bata nah kan kali si enggo ipadan kena janah arkiteken ia te kini terkena perkirakan di bata jadi dalan guna ngerembakkan Abraham kempak dirina kata-kata iperkirakan itulis lah boman Abraham saja tapi pe membantah kita pe iperembakkan meras di bata adik kita te mandi bata si inggom pekeke Yesus Tuhan ta ibas si matenari Indes kena Yesus kubas kematen perkiteken kesalahan ta jenari ipegeluhna mulihi belah kita iperembak rastia. Kalau Tuhan tema seseh membanta ibas wari Minggu enda emekap iperkirakan di bata kini teken kala site jendanet ngoi sikap kami guna banci jadi tambahan perenungan membanta ibas persikapan tak. Pernah si begi cerita karena kala sinaptak das batang kelapa nari. Meganjang dengar jarak anak tanah ikatakan na adi selamat aku bandu Tuhan. Ku persembahkan dia sadalembu bandu. Makana deherna ia ku tanah padan kaya. Padah gia sadalembu Tuhan. Anaknya saja dia ku bere bandu nina. Maka ranusurna ka ia ku teruh. Anak lembu tapi lembu Tuhan. Anak kambing sajalah ku bere bandu adi aku selamat nina. Maka na siti naring guseh ia ku teruh. Asang kena anak kambing buen kaken manuk ta nina ka. Mantuhan iba syukurna maka manuk saja ku persembahkan manbandu adi selamat aku nina. Maka tap lompat ia ngusah ku tanah. Puji Tuhan, haleluya nina. Kaken persembahan simbelin nakel nandangi di bata. Amin nina. Maka nabujur katakan manbandu Tuhan. Kelnga persembahanku manbandu. Ngatakan bujur aku manbandu nina. Kekelengan Tuhan
Bagaimana kita manusia enda siakap banci si hitung kini bujuran Tuhan ibas geluhta, tapi si tuhuna labu kita ngasuh. Tapi di batanta si de malu keleng ate dengan kuasa, ialah pernah ingkar janji, ia si ngasup lalap. Diperkirakan di bata kini tekenta kalak si tek enda mesti jadi temanta. Maka Tuhan ta iperkirakan na kini tekenta sebagai anak-anak na si tek manbana. Kekelangan Tuhan kai kinertina kata temanta enda. Suweras bahan khotbah ta ibas Roma 4 ayat 10 lit dua hal karena kaikin maksudna iperkirakan di bata kini teken kalak si tek si pemena sioge arah Roma 4 dai maka di bata nehken padana man kalak si tek man bana di bata nehken padana man kalak si tek man bana. Paulus mereken contoh karena kegeluhan Abraham man perpulungan i Roma. Ije ituliskan Paulus uga di batan cidahkan kekelengenna entah penehken padanna man Abraham karena Abraham tek man di bata. Labu ban Abraham ngelakukan perbahanan si mahuli entah atau ban Abraham kalak si mahuli lah. Tapi bantu Abraham endanda ibas ayat 22 katakan kini tekena iperkirakan di bata jadi dalan guna ngerembakkan Abraham kempak dirina. Ya, kini teken Abraham iperkirakan di bata jadi dalan guna ngerembakkan Abraham kempak di bata. Ayat 22. Janah ninaka maka ituliskan Paulus man banta. Janah labu berlaku man Abraham saja tapi man kerina kalak si tek ibas ayat 24. Tek me kunci guna buka dalan man di bata nehken padanna man manusia man kita manusia. Makana rusur isungkun man banta tek ngekam baru-baru yang dandai bulan sada kita ngelakukan LPS isungkun kita tek ngekam isungkun tek ngekam labo pernah isungkun bujur ngekam lang atau bayak ngekam lang tek ngekam nina isungkun man banta. Jana rusur pe kita iaju gelah geluh ibas kini teken gelah reh dekahna reh paguhna min kini tekenta man Tuhan te kunci nin tandai guna buka dalan man di bata nehken padanna man kita manusia. Ibaratna balingin de bagi sekala anak prana berkat atena erlajang ku tanah Jawa nangkihina pesawat si kabang dai enggo ibahan meman-man baskuta man belin dungna itaruhkan ma ia baswari perjanjin ia berkat bas tiket singgo itu kurna nggo tangis-tangis i bandara seh bas pintu pengecekan rogoh natasna tading kepe tiket pesawatna nggo pe ibahan man dai labo banci katakan inggo kami man kel tading gia tiket dai me banci kami berkat kai nina si ngecek dai la dorak lalit dalan kami berkat kam nina makana kai mulih ngarasi tangis dai krina rasi narukan dai krina kukuta masurung berkat si anak pranandan te kunci guna buka dalan man Tuhan nehken padanna man kita manusia. Maka kekelengan Tuhan iperkirakan di bata kini teken kalak si tek kita meenda kalak si tek enda si jaga kini tekenta. Makana si peduakan arah Roma endandai kaikin maksudna iperkirakan di bata kini teken kalak si tek janah ijenda icidahkan uga kita harusnya jadi kalak sir kini teken uga kita jaga kini teken
ugakin ikatakan kalak situ maka iperkirakan di bata kini tekena. Kini teken kita bagi Abraham. Ugakin kini teken Abraham. Kini teken Abraham makap ia ernalem man Tuhan. Ugakin ningen ernalem man Tuhan. Di bahasa Indonesia na banci ibayangkan makap bergantung kepada Tuhan. Kini teken bagi Abraham ia ernalem man di bata. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus nuliskan karena kini teken Abraham man perpulungan Roma, gelah iusih perpulungan Roma enda ugakin kini teken bagi Abraham sebab Abraham itandai perpulungan Roma. Sebab perpulungan Roma enda campur bangsa Yahudi ras kalak Yahudi. Jana yang go itahna cerita karena Abraham. Jana enda ituliskan guna pegegehi perpulungan Roma kerina i tengah kesusahan si ialamina selaku kalak si te man Tuhan. Abraham i tengah penderitaanna tetap ia te nandangi Tuhan. Labo ia ngenen situasi ban sedap situasi ban kin memang go ndeherkin padan maka ia te mandi bata. Kekelengan Tuhan adi si ogen dari ayat 10 walu ikatakan bahkan situhuna situasi si Abraham la cocok guna ia te mandi bata. La cocok situhuna si Abraham te mandi bata. Uga banci Abraham jadi bapa melala bangsa. Kata Tuhan man Abraham, kamu jadi bapa melala bangsa. Keturunan du bagi bintang ilangit buaina nina. La banci si hitung ban buaina. Uga banci terjadi bagi kata di bata enda. Adi situasi Abraham paksa siye anakna la bulit sada biji sada jelma peladit anakna. Janah ia rasa daharana situasina nggo tuhu metua. Adi katakan dari ibas ayat 10 siwah kira-kira 100 tahun. 100 tahun adi paksa siye kuakap seri-seri ngeras kita gundara di 100 tahun ningen enggo ngenini kel ras bulang-bulang bal. Tapi ikatakan lihat pagi keturunan du buaina bagi bintang ilangit janah kam pagi jadi bapa melala bangsa. Si Abraham gialah cocok situasinya. Ia man Tuhan masih ikatakan kini teken bagi Abraham ernalem ia mandi bata. Bergantung ia nandangi kaisi katakan Tuhan. Kaisi iblaskan di bata makap ya ras amin. Ya ras amin. Adi si oga ayat 20 kainina Abraham la sangsi. La ya sangsi. Kaisi katakan di bata ya ras amin. La ya sangsi. Lalit katakan kune bagai tapi mesra bagai min lalit ya dan amin. Maka igeluhkan kegeluhan bagi si ikatakan di bata bahkan ada si oge ibas kejadian uga Abraham dung nalaus nadimkan kutana nuju kutanah perjanjian di bata sila pernah ibegi ras iidahna bergantung man di bata ernalem ia man di bata dia di bata enda labu iidahna. Kekelengan Tuhan nandangi kita gundari enda uga kita kini teken nandangi di bata anta sehingga mereka anakna Yesus Kristus man bata. Kita di bata go si idah makap arah kegeluhan Yesus Kristus. Kini teken kita nandangi Tuhan Yesus. Ernalem kita man bana artina bergantung kita man bana. Si usih kaipe si ibahanna. Makana mari si jadikan Yesus bagi gurunta. Adi Yesus ibas zaman ia geluh ikatakan ma ia guru. Guru makap guna iusih
ikut-ikut. Tandana te nandangi Yesus. Maka Yesus ikatakan guru. Kakalangan Tuhan adi baskala Yahudi, adi skala jalma te nandangi skala guru agama. Mindo ia jadi ajar-ajarna, janah sebagai skala ajar-ajar. Ajar-ajar kai si ibahan ras si ikatakan guru, masih idalankan ras si ikut kena. Bahkan seh guru tunduh, iteruh ingan medemna ma ajar-ajar nei. Teruh ingan medem guru nei. Engkai guna ngusih perbahanan guru mulai ia medak seh ia tunduh. Engkai ban kai si ibahan guru ma si pasna ma ngencaman ikutan. Karena lam ia man guruna karena kai pe iusihna guru nei kai pe si ibahanna. Kekalangan Tuhan arkini teken kita pe zaman gundari enda bagi katan tandai Yesus ma gurunta, guru agungta. Arkini teken kita bagi Abraham artina si usih Tuhan Yesus ibas geluhta. Si dalankan kai si ibahan Yesus ibas geluhna. Kita tadi ngusih-ngusih saja. Lana si katakan, iya me Yesus. Beda ras kita meserang ngusih-ngusih sa. Adi bagai kita ngerana berarti lah kita teman Tuhan dai. Terjang babah kelengenca kita ngerana kita teman Tuhan. Tapi si Tuhuna si persaukan di bata ibas geluhta. Maka uga cara di bata nampati kita ibas dalani kegeluhane. Lalit dalanku adi ibas Jesaya. Labo kurang gedang tanku nampati kam. Labo kurang pemegiku karena penderkuhdu o anakku. Tapi ban dosa-dosadu si menghalangi sa. Ban lalit ijay idapati di bata kini teken ibas kita. Maka kekelengan Tuhan. Ibas zaman ta si sulit gundari enda pe. Kai si ipindo di bata man banta. Ula ikutken doni enda. Adi doni enda ban susah na situasi banci jadi di bata enda tempalanai si ida. Tapi kita sebagai kalak si idah lah di bata tetap erdahin ibas geluhta. Si usih kai si enggo ibrekenna jadi tading-tadingan man banta. Yesus enggo mereken usihan man banta. Tading kita ngikut kensa. Carana kita ngeluh tetap bergantung man Tuhan. Minggu Pasyon, reminiscere, ingatlah min perkuah atendu o Jahwe. Di bata tetap nampati kita. Nandangi kala singgit rebuh, singgit tetap menjaga kini tekena man Tuhan. Maka kita si jaga kini tekenta. Uga carana kita jaga kini tekenta bagi Abraham. Usih Tuhan. Uga pe situasinta ikutkan di bata dalankan kai singena ate Tuhan tetap kita artoto, tetap kita nembah manbana. Amin nagia situasinta lah bagi ukurta. Tuhan tetap nampati kita ibas berbagai-bagai situasi sini hadapi kita ibas zaman si gundari enda. Tuhan si masuk-masuk kita kerina mejuah-juah membantah kerina si tutup sermon ta enda mari ras kita artoto. O Tuhan di bata Bapa kami si keleng ate sincidahkan keleng ate endu nandangi kami si te manbandu. Tuhan endam kami kerina anak-anak du ibas kami nggo erlajar karena katandu jadi persikapan kami guna ngelakan katandu. Sampati kami pasu-pasu kami segelahna kata di bata enda banci dalankan kami. Terlebih-lebih Tuhan banci enda ibagikan kami nandangi kerina perpulungan du. Jadi pergegah nandangi kami kerina guna idalankan kami bas kegeluhan kami setiap hari. Endang pertonton kami oh Tuhan, deskan kami kena kegeluhan kami kubas tandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami singgalu. Amin.